नामधर्मस्य तद्धर्माणां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं नैवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सुहर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्माया ममुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं जयन्त देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धि भवति कर्मजा चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्।